नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। अगर एक तरफ वज़ीर आला सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर का ओहदे से मुस्तफ़ी होना मुअम्मा बन चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सफ़ों में इख्तलाफात और तज़ादात नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। वज़ीर आला सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर के इस्तीफ़े पर कानूनी नुकात उठाने के बाद अब कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फैसला किया कि वो किसी भी वक्त असम्बली का इजलास बुलाकर उसमें सबसे पहले अपने ही वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश करेंगे और फिर एक नए कायदे ईवान का इंतखाब करेंगे। और इस सिलसिले में असम्बली के स्टाफ को मतला किया गया, ज़रूरी स्टाफ, कि वो आज हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन भी असम्बली तशरीफ़ ले आए। आज भी असम्बली में बहुत ज़्यादा जो अहदेदार है, अहम अहदेदार, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर अभी तक असम्बली के इजलास बुलाने का एलामिया जारी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इमरान ख़ान की हिदायत पर, इमरान ख़ान के हुक्म पर मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। और इत्तलात ये है कि इमरान ख़ान ने पार्टी की बागडोर असद कैसर को सुपुर्द कर दिए हैं। असद कैसर और उनके करीबी साथी इस वक्त पेशावर में सलाह मशवरों में लगी हुई हैं कि हालात को किस तरह कंट्रोल किया जाए। इमरान ख़ान के नामज़द करदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के नाम पर शदीद इख्तिलाफ़ात है। एक तरफ कुछ रियासती इदारे उनकी मुबैना तौर पर उनकी नामज़दगी की मुखालिफत कर रहे हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों में मौजूद सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के तौर पर तस्लीम कर दे या दे के। इस सिलसिले में भी कुछ इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की किसी भी मेंबर सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो मुखालिफत नहीं कर सकते। हर एक कहता है कि उन्हें इमरान ख़ान का फ़ैसला सर बचशम कबूल है और वो इस पर अमल दरामद करेंगे और उनकी कोशिश है कि वो सुहेल आफरीदी को सूबे का वज़ीर आला बना दे। मगर अंदरूनी तौर पर ऐसे इत्तलात भी सामने आए हैं कि एक मजबूत ग्रोह फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है और इस फॉरवर्ड ब्लॉक के राब्ते हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल दीगर जमातों के साथ भी शुरू हो चुके हैं। और इस सिलसिले में अगर आप देखें तो जब सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर का ने इस्तीफ़ा का फ़ैसला किया, इस्तीफ़ा का ऐलान किया, तो उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह का नाम सामने आया कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से वज़ारत आला की उम्मीदवार है। मगर अब इत्तलात ये है कि मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई और साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान का नाम वज़ीर आला के ओहदे के लिए सामने आ रहा है और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद वज़ीर आला फॉरवर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक या मुनहरफ अरकान में से होगा और मौलाना फजल रहमान के पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम को कुछ ओहदे, पार्लिमानी ओहदे हो सकते हैं या वजारतें भी हो सकते हैं, वो दे दिया जाए। दूसरी तरफ इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में अनारकी का समा है। एक तरफ मतलब दहशतगर्दी के वाक़यात तेज़ी से होते जा रहे हैं। कल रात और डेरा इस्माइल ख़ान में
پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا تھا، ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 7 پولیس اہلکار جاں بحق، جبکہ 5 کوئی کہتا ہے 5 کوئی کہتا ہے 4 عسکریت پسند جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ 1 درجن کے لگ بھگ اہلکار زخمی ہیں۔ جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور پولیس ٹریننگ سینٹر کے ساتھ نادرا کا جو دفتر تھا یا فیسلٹی تھی ان کو تو مکمل طور پر جلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ پشاور کے نواحی علاقے متنئی میں بھی ایک پولیس تھانے پر حملہ ہوا ہے اور اس میں فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور سے ملحقہ باڑہ میں بھی ایک پولیس اہلکاروں پر حملے کی اطلاعات ہے، اور بنو میں پچھلے کئی دنوں سے ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ وہاں پر اغوا کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن 2 اساتذہ اور 2 پولیو اہلکاروں کا اغوا کیا گیا، دوسرے دن 4 مشران تھے جو تھے قومی مشران جرگہ ممبران، ان کو اغوا کیا گیا، جن میں اطلاع ہے کہ 3 کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آج ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ 3 ڈرائیور اغوا ہو گئے ہیں اور 1 فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دہشت گردی اور لاقانونیت کا سلسلہ بھی اب پیک کو پہنچ رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت اگر دیکھیں تو گورنر صاحب اسلام آباد میں ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ڈی آئی خان میں ہیں۔ ایک بات ہے، آج وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈا پور نے پولیس لائن ڈیرہ اسماعیل خان میں 7 اہلکاروں کی جو دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق ہوئے تھے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور انہوں نے اس موقع پر بحیثیت وزیر اعلیٰ اعلان بھی کر دیا ہے معاوضے کی 1 کروڑ روپیہ جو مرنے والے پولیس اہلکار ہیں ان کے لواحقین کو دینے، اور اسی طرح زخمیوں کے لیے بھی معاوضے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے یا گورنر ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ منتخب یا نامزد نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے عہدے پر قائم ہے، اور سرکاری طور پر ان کو مکمل پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈا پور کل جب پشاور سے روانہ ہو رہے تھے تو اس نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جتنے بھی سرکاری اہلکار تھے، سول سیکرٹریٹ کی یا ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹ، ان تمام سے پردن ہاتھ ملایا اور رخصت لی، اور ڈی آئی خان پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر آج بھی علی امین خان گنڈا پور نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے ایک پسندیدہ رہنما ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے سیاسی حالات سے باخبر رہنے کے لیے پختونخوا ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت مہربانی۔